भूखंड आशीष दायनी बड़ा भय दायनी पुराण दर्शिनी प्रज्ञावादिनी जागृति मतामर माँ भौणी समवयस्क युव बंधु एक घड़ीगुड़ा ग्राम समस्त आदिवासी वृंद तथा लक्ष्य अलक्ष्य साक्ष्य प्रत्यक्ष समस्त सुधी वृंद आपण मानकर उपनिषद कहले ईशा व्यक्तमिदं सर्व जप किंचित जगत्यं जगत् ईशा बोलते परमात्मा जो परमात्मा समस्त घटने विद्यमान है अतएव आपण मानकु नर रूपी नारायण मो मां मानकु नारी रूपी नारायण रूपे ज्ञान करी या भागवत जगन्नाथ दास कहले ने रसगहरा घाटे नारायण नररूपी नारायण आपण मान को पधार दिन रे अनंत बड़ी दंडवत बाड़ी सारा परे नाथ आज्ञा सर आस्थान रे विराजमान हैतिबा सत्य स्वरूप सत्य नारायण के अभय पदकंजर रे अनंत बड़ी दंडवत बाड़ी सारा परे जहांकर रक्त धारा जहांकर रेत धारा रे ये देह गठित होइछे मो पिता माता के चरणाश्रित होई तथा निराकर निरंजन आदि अनादि परम ब्रह्म परम प्रेममय सद्गुरु श्री गुरु आ गुरु मान के चरणाश्रित होई नाथ ओडिसा रो विदग्ध कला पाला सहित दीपद कथा रखिबा अयोध्या जेलरे कारो क्षेपण कि अवलंबन न करी दीपद पाला सहित कथा कहिबा हे बुढ़ा बुढ़ा चलो चलो चारि खानी छप्पन कोटी जीव संप्रदाय आदि अंग एमंत नवमेध मुदिर कांति साईरा प्रभु सत्यानंद महाप्रभु सर्वारिष्ट खंडन चलंत जलावत कुशित दीघा करते बड़ा मुंसर जाओ पिता माता नारायण को सब बोला ने द्वार बोला सकाल बापा को मुंडिया मत नहीं मुंडिया मारे अब ये मुंडिया तो माता मागी की के एला आने बेसी नहीं बड़ा तेरो अयोध्या कर बेसी किछि ना हे बड़ सजम आज्ञा कहले जाओ कोटे मानसिक पालारे आपण मान एक संख्या बसी छंदी मो कृतज्ञता जणाउछि पुष्पांजलि पुटरे बारंबार प्रणिपात करूछि एपटे ओडिसा रो कोए कोटे आगधान टीवी चैनल उत्कले कला संस्कृति मो पूज्यास्पद जे मोर बापा जे मोर गुरु जे मोर भाई जे मोर बंधु जे मोर सांग सब ओडिसा रो वरण्य प्रतिभा श्रीयुक्त सचिदानंद दास के टाकिले चैनल एला माने आस्ते शूटिंग करिया पे साथ आइछथि कोइ कला को जाओ आज चैनल माध्यम जीवन कथा कला भीड़ वाला ये कहू तुगे लागे तेरी वासो मो जाने बापा माने ए निकट तो आपण मोटे पाला मंच अछि अनेक विषय वस्तु आपण सुनि छन मु आज गोटे मार्ग को जाउछि जाउना
ବହି ହେଲା ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ପଦ କଳା ଘର ବୋଲି ଆଜି ଛୋ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଶିଖିବା ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା
ये राष्ट्र छाड़ी चली गला देश छाड़ी चली गला ना नहीं धर्म नहीं अच्छी प्रबल खा दे दिया कौन भीतर ले जा ना नहीं भीतर भी नहीं गला भवन में कभी न था रुच्च हस्तर न कलह प्रिया ये शरीर एमिति गोटे शरीर हम खाली रोग क्रांत शरीर जदि गोटे स्त्री आसला कलह प्रिया तो यही सब अवगति दुर्गति घटिବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କଥା ସଂସାରର ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଗତକୁ ବାହ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତୁଟି ଯାଏ मनुष्य जितेबाला निजे निजको चिन्ह पार जब चिन्ह देला ताले सब किछि ये संसारटा बिच होइदिबो सत्यर सन्धान करिवो ताले ये संसार भितर मौसा सत्यटा कोन सत्यटा बाबा माने आजिर विषय सत्य ये संसार रे क्या सत्यटा कोन मोबाइल सत्य ये मोबाइल सत्य न जहां देखिबु सब मोबाइल रे अछि तेरा सत्य कथा न्यूज देला मोबाइल रे देखो ये दुनिया रे जहां देखु किछि सत्य न सब मिथ्या बोली मु कहि आज जे अछि काली किछि नथिबो से भी सत्य न मु अछि आज काली आपण माने कहिबे सत्यटा में काहा को कहिबा ना दीटा कथा को आपण माने सत्य कहि हां दीटा कथा मौसा कोन ना गोटा हैला जन्म गोटा हैला मृत्यु हां मृत्यु मौसा जन्म आमे अनुभव करिछे आमे स्थिरीकृत होइछे ये संसार रे सत्यटा किया मृत्युटा होते सत्य ना नहीं मृत्युटा होते सत्य जब मृत्युटा सत्य बोले हम पुराण के विश्लेषण करबा पुराण के देखिबा वास्तव रे ये मृत्युटा सार्वजनिक सत्य कि मिथ्या बाबा मौसा सत्य मृत्युटा सत्य तो हां मृत्युटा निश्चित सत्य तो भागवत जगन्नाथ दास कहले ने कोन कहले रामप्रिय मंडले देह बड़ी हो ये मर्त्य वैकुंठ को जिया आसीछि दिने ना दिने मरिवाटा सत्य ना नहीं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म हेले निश्चित मरिव ना नहीं तारा जीवन जाकु कहू जा सेता मृत्यु को गाती कलिवर राधानाथ कहि मृत्यु को त्याग कला भली ये संसार रे केही नाहती ज्ञानी बाबा माने जेति के अछंती बुझिला मौसा ताले हम स्थिर हेले हम शास्त्र कहिले हम पुराण कहिले ये संसार जे जन्म होइछे मरियो ताले एटा हम सत्य और स्थिर कले एटा तो बाला आजकल विषय नहीं दर्शक निकट तो आपण मान को बाजीवाला होछि देखो जे आपण मान को दर्शन दो ताले संसार रो सत्य हला मौसा क्या ना मृत्यु ना ना कोन आपण को मृत्युटा सत्य ये सार्वजनिक जहां नुह ता कि सत्य हो सार्वजनिक एमिति हम पुराण रे किछि व्यक्ति जन्म होइछन्ति किंतु बना अरे रे 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 एमिति हम पुराण रे किछि व्यक्ति जन्म होइछन्ति आज्ञा किंतु बना से के शोक पोजिशो राक्षस्थामा परिव्यास परशुरामंच
ନା ତ ଠିଆ 7 ଜଣ ଆମ ପୁରାଣ କହିଲେ 7 ଜଣକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅମର ଅମର ସେ 7 ଜଣ କିଏ ସେ ଗଣ କହୁନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 1 ବଳି 2 ବ୍ୟାସ 3 କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ 4 ପରଶୁରାମ 5 ହନୁମାନ 6 ବିଭୀଷଣ 7 ଏଇଟା ତ ଇଂଲିଶ এইটা হবে ନା ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 7 ଜଣ ମଉସା ଅମର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ମରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଇଗଲା ମିଥ୍ୟା ସେତିକି ନୁହଁ 7 ଜଣ ପରେ ପୁରା ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅମର ତାହେଲେ 8 ଜଣ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଲେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ସେତିକି ଆଉ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଦେହଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅମର କିଏ 4 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲାଟା ସହଜ କଥା କରେ ମଗଜ ନଥିଲେ ପାଇ ନା ତ 4 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଇଏ ଦେହଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଅମର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯାହା ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନସିକ ପିଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ତାହେଲେ କିଏ କହିବା କିଏ ପାରିକୁଦ ଗୋଡର କବି ପାରିକୁଦ କଣ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସୀ କଣ କହିଲେ କବି କଲା ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ ଦେଶ ସେବକ ଚାରି ସେବକ ପଚାରି ବସିଥିଲେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ଧନ ତାହେଲେ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସୀ କହିଲେ ମଉସା କବି ମଉସା ଆପଣଙ୍କର 7 ପୁରୁଷ କିଏ ଜେଜ ବାପା କି କହିପାରିବେ ଏଠି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ 7 ପୁରୁଷ କିଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ନୀତି ଯୁଗୀୟ କବି କୋଉ କାଳୁ ଗଲେଣି 400 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି 600 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାହାର ପାଳନ କରେ ଯେ ବଞ୍ଚି ଥାଏ ତାର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରେ କବି କେବେ ବଳେ ନା ଦିନ କୃଷ୍ଣ ମରି ନାହାନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ମରି ନାହାନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମରି ନାହାନ୍ତି ଜୟଦେବ ମରି ନାହାନ୍ତି ये कवि ही करे अमर कलाकार साले मरे ना कलाकार मरे ना कोउ काल गलेनी अमरेशपुरी गलेनी कि आपण मान हरिनाथ निरंजन कर वैष्णव प्रधान गलेनी आज हम पक्षरे मते कोउ काल कवितारे गलेनी ए कवितारे न कवि तो चुली जलिवा बंद ना तो आज्ञा ताले कवि मरे ना कलाकार मरे ना भक्त मरे ना देश सेवक मरे ना जे देश सेवा देछि से मरे ना तले एई 4 जण पर सब दिन पई अमर होई गले हे मोर ज्ञानी बापा हे मोर जिज्ञासु मंडली हे मोर धीमंत सामंत मंडली आपण माने विचार करिबा तले ए 4 वर्षर व्यक्ति को पाखर मृत्यु होई गला मिछ ताले मृत्युटा सत्य सेतिके नहरे ये संसार को जे आसी मरिबा तो सत्य ना नहीं जदि मरिबा तो सत्य
श्रीमद भगवत गीता कृष्ण बुझेले अर्जुन को बुझेले बोले अर्जुन बांसा चिन्नानी जेतो बोले ये पसंद मते नूतन वस्त्र ते पिंदियो धन मन कर ये नुआ वस्त्र खंडे पिंदिबी पुरातन वस्त्र को काढी कोसा कोन करी प्रथम नूतन वस्त्र को देहरे बुले ना ना आगे काढी भी तापर पिंदिबी देखो लॉजिक देखो दर्शन को बोसा आगो नूतन वस्त्रटा देहरे बुलेइबा तापर पुरातन वस्त्र को छाड़ीबा ना नहीं सही प्रकार जेतो बोले ये आत्मा देह को छाड़े तापर आउ गोटे घट निर्माण है भागवत जगन्नाथ दास कहे जीवा मारानी काटा बेगे जी विश्लेषण कले किसी व्यक्ति जन्म मरी किंतु पुनर्जन्म शंकराचार्य कहले कविता मत 30 वर्ष तले पढ़ी 35 वर्ष तले पढ़ी कविता जोड़ी खेलोई पानी रे भाई पानी खेलोई जोड़ी तोर ऊपर तो देखा के पानी जल जाउची बाष्पीभूत होई की सूर्य दिन रे और ठंडा है वर्षा वाह जल चक्र चाली नहीं तारे सेमिति जीवन चक्र चाली केमिति ना ये घट परिवर्तन होला आ घटे घट में तापे क्रिया ना नहीं किंतु हम पुराण को विश्लेषण करे जने जन्म नैछि मरिछि किंतु पुनर्जन्म बताओ होई नाही किए देखिरा आम शास्त्र रे आम पुराण रे जन्म हैछि मरिछि पुनर्बार जन्म है ये से व्यक्तित्व से की राधेवा राधो राधो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पितृ सत्य पालन कर 14 वर्ष वन को गले नहीं 14 वर्ष गले अच्छा शास्त्रकार कहले तापस बेश विशेष विशेषी तुलसी रामायण 14 वर्ष गले किए राम बोले वनवास वनवास गले मौसा सीता चोरी हेले सीता चोरी हेले सीता को चोरी हेबा परे राम रावण मौसा युद्ध हेला केते सैन्य मौसा रामकर केते सैन्य रावणर युद्ध हेला नहीं केते सैन्य बोले राम पुनर्बार आसिले अदत्य राम सिंहासन अभिषेक करे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थिए जन्मे गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र भरद्वाज नाना ऋषि माने सात समुद्र भूतल धरि थिए संते राम को अभिषेक करे राम हेबे राम आखिर इधर राम हाथ जोड़े बोले गुरुदेव कौन है जी
अयोध्या राजसिंहासन सम्राट राजा काहे कि आपण राजा हेबे काहे कि कारण राजा कारण हमें तो सब मुझे पापिष्ट उठे डरा ए मु पाप कइछि आपण मर्यादा बुझ मु कोन पाप कइछि बस कोन पाप कइछि हाथ जोड़ी दे हां ब्राह्मण वंश को पाप वंश पाप कर हसी देले भारत हरि दे हसी देले वशिष्ठ हसी देले विश्वामित्र अरे ना ना राम ना ये राम रावण युद्ध रे जणे केई मरि नाही राम आश्चर्य इंद्रजित अक्षय कुमार केते मते समस्त निवासी माने आश्चर्य मौसा टीवी रे देखि ना राम रावण युद्ध होला जणे के मरनाती जणे के ना मरना एते सैन्य मरिचंती किंतु रावण पूरा सैन्य मुनि ऋषि माने भरद्वाज वशिष्ठ विश्वामित्र मना कले ना राम रावण युद्ध रे जणे के मरिनी मरिछि जणे राम जणे युद्ध रे मरिनी राम रावण युद्ध रे मरिनी ओए एते सैन्य हनुमान बाडे बाडे ना ये राम रावण युद्ध हबारु से मरिछि आमे तो देखि जो गोटा कथा जाय को कहउछनी कोन आउ देखो तला तो प्रभु ढेला टूटे बेटी तत्वटा ভিতরে কোন দর্শন কোন আছে দেখা রাম राती पाहिजे राजा ऐका ना नाही आगे हेले विधिर विधान सर्वप्रथम लभते मनुष्य दैव विदुंदाई शक्ति अतोष सत्या नहि विस्मित पूर्ण प्रयत्न राती पाइले राम हैतन सम्राट माने राती पाइले राजा हैतन राम विधिर विधान कोन कला कालिदास महाकवि कालिदास कहले लबधामर्थम लभते मनुष्य मां गर्भ जास को रहि जाए मां आपनता निश्चित भाव भोग करे मते दुख हैगला दुख सहीगला एंची मो दरिद्र करछि देह मन खराब अछि ना याउछि लबधामर्थ कालिदास कहले लबधामर्थ लभते मनुष्य जा लब्ध हैते आपण ताको निश्चित भोग करिवे सेदिन राम राजा हैते किंतु जंगल को गले ना नहीं जंगल को गले मा बेसी आलोचना करि बहुत लंबा आता है देखो तो कोन हैला ना पंचवटी कटकरे राम कोन कले गोटे कर्ण कुटीर किए निर्माण करी तार भीतर रही ये पटे सुपरेखार नासाखार ना नहीं सुपरेखार नासाखार कटि जीवा पड़े रावण पाखे फेरा देला सुपरेखा भाई सुप भाई नाक कटि जाईछि कान कटि जाईछि जंगल रे ये भी बनि गयो से बाबाजी मु ताको छाड़िबे नहीं बाबाजी से तो जंगल रे अछंती दीटा जकिया बाबाजी ना आ गोटे भलो सुंदरिया स्त्री अछि जानिछ भाई हां सेउते राम लक्ष्मण तार से राम स्त्री दिए सीता ना नहीं परमा सुंदर परिश्रम करे ब्रह्मा कोटि कन्या परिगति ए गरीना एमिति गोटे सुंदर स्त्री आसी ये ब्रह्मांड रे नाइ से सेंदेली मुझसे राम को विवाह करबा पे कहले ता भाई पाखु को देला हेले ता भाई लोग कान का रावण लागिला ये चतुर्दश भुवन रे जे
लक्ष्मण सीता कुटीर କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀର ଆଗରେ ଲାଗିବ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବି ନନା ଏଭଳି ଜାଣିବା ପ୍ରମାଣ ସେଦିନ ମନା କରିବା କି ମାରିଛ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ନା ନା ମୁଁ ଏଡ ବଡ ଅପରାଧ କାମ କରିପାରିବିନି ପାରିବିନି ରାବଣ ଉଠେଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କାଢିଲା ବିଚାର କଲା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଦେଇପାରେ ମଗଜ ଖଟେଇଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ କହିଲା ନା ଆ ହାତରେ ମଲେ ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେବି କାହିଁକି ବରଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ରାମ ହାତରେ ଯଦି ମରିବ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହାତରେ ମରିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ କଲେ ଯଦି ରାମ ରାଘବ ହନ୍ୟା সেদিন পৌঁছিগলা কি মারিচ গোটে সুবর্ণর মৃগ রূপ ধারণ করছে চাহিদা পর্ণ কুটির ভিতরে থাই সীতা কଣ ଦେଖିଲେ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ সাহিত্যর বঞ্চিত পালা ହେଇପାରିବନି সাহিত্যକୁ କଳାକାର ମାନେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଗୀତ ଦିଆଯାବ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ বৈদেশিক সবুজ सीधा देखिए दिना दिना भाषी ये सीधा वाले भाषी ये ब्रुए देखी देले गोटे माया मूर्ख सुनार मूर्ख ना नहीं धनतरास हेले मो मां माने को रखै दे बापा मानकु ना ना आज धनतरास जाऊ सुना खंडे ओ पाटुकु न गोटे पाउती आनिबो मो नाकु गोटे कान फुल आनिबो नाकु पाउरे पाटु तो ठीक है हां नाके को कान फुल सेटा तो हल्लीबो आ लोकब ताको फुलब मो मां माने सुवर्ण प्रिय आजी आपण माने तो रावण साइकोलॉजिकल मास्टर मनस्तत्व विधि बुझला रावण कला मुझे जे सुंदर मूर्ख करके पठेबी सीता कृष्ण बता स्वामी की कहला ना नहीं बा जेतोले महामारी सुवर्णपति दुर्बलता आसीबो मार सेतोले स्वामी विपद देखो स्वामी मा विपद आले धनकरास सुना नय रावण देखो सेदिन सुवर्णपति आकृष्ट
मोर से सुना हरिणटा दरकार सीधा कहि दै छथि हां राम कोन कहले अवश्य पूरा प्रबंध कहि दै छथि कोन कहले पृथ्वी अवश्य या मृगम राक्षस श्री राम बोलिले अरे श्री राम बोलिले अरे श्री राम बोलिले गोडेइछन्ती बक्षार अभिरु नास्तिक सीता मना करि राम कहले से मृग हो पर राक्षस हो हमारी भी जाओ राम माया मृग पछ आपण मान को विचित्र रामायण इबेरी क्वाली इबे शांत विषम हां फुटिया गोटे कथा आनंद आना राम जाउछ हां केमिति राम हेम हरिणी देखो आ भीतर बहुत कथा अछि हरिण हरिणी कथा से कथा मु जाऊ हां मुसे कथा मु जाऊ मो लक्ष्यटा अछि जगतर सत्य आज हमें जानिबा संसार मुसे सत्यटा को आपण मान को करुणा हिची सेति की मोबाइल यथेष्ट आ घंटा रे आधा घंटा घंटा दिन समय सत्यटा को अनुभव करे सत्य कोन ताहले सेति में राम बोले बोले राम राम पिंदी नहीं छंदी वाला मारी चलो देहरे गड़ी की मैं तो त्राही लक्ष्मण सीता को पर्ण बोहरे कथा बाजिला हां सीता डाकिले हां हां ताना कहले कोन हो सीता डाकिले हां सीता सुनिले हां डाकिले लक्ष्मण मां तुम क्या बोलो मां तुरंत यथा शीघ्र अविलंब चली जमा दिबिनी बा लक्ष्मण हाथ जोड़ी देखले मां मो भाई कर केते बड़ कोन आपण जानि ना धनु भांगिला बड़े हां परिश्रम करबा बेले विपत्ति पतन ये पतित नाम धरि जाए धरि
ଭଞ୍ଜ ହଁ ଭଞ୍ଜ ଲକ୍ଷଣ ହଁ ଲେଖିଲେ ଭାତ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ମା ମା ତମେ କଣ ବିପତ୍ତି ପତନ ପତି ଦବ ନା ଏମିତିଆ କଥା ଶୁଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଯିଏ ଧରିବ ତାର ସାରେ ଯେ ବିପଦ ପଳେଇବ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ପତି ହଉଛନ୍ତି ରାମ ତାଙ୍କୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି ସେଟା କଣ କଣ ତା ତଳ ପଟେ ଭଜା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବୋଲ ଲକ୍ଷଣ ଏ ମୈଥିଳି ବାସନ ଛତ୍ରବି ବାସନ ଭାରି ଚାଲାକି ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସୀତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଫୁଟି କେମିତିଟା କଥା ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଲୀଳା ନା ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନକଲେ ହବନି ନା ସୀତା କହିଲେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯିବିନି ମା କଣ ଭାବୁଛୁ ଯିବିନି ତୁ ଭାବିଛୁ ମତେ ବଲ୍ଲଭ ସ୍ତ୍ରୀ ଭରତକୁ ଦେଇ ତୁ ରାଜ୍ୟ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜାଏ ସାରି ଶିଖିଥିଲେ କବି କିଏ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସବୁ ଆମରି ପଇସା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାଥ ସବୁ ଆମରି ପଇସା ଯେତେ ଗାଁ କରାଯାଏ ସବୁ ପାଳିଆଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି ବହି ତୋରି ପଇସାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ନେଲେ ତ ଘରେ ଚଳୁଛି ମୋ ପଇସା ମୁଁ ନଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ହାର୍ଡ ହଉଛି ସାର୍ ଶୁଣ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭଞ୍ଜକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ କରି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କଲେଜରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ପଢା ହଉଛି ମେହର ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହଉଛି ରାଧାନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହଉଛି କାହିଁକି ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ କଠିନ ସାହିତ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁରବଳିଆ ପଦ ବହି ହେଲା ରାଘବ ବିଳାସ ଗୋଟେ ପଦ ଛାମ ରାଗଟା ପରେ ଟିକେ ଟିପୁଟା ରାଗ ଥିବ ସେଦିନ ସିଧା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଟୁକ୍ତି ପ୍ରଚାରୀ
ବାବୁଲି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଆସିଲା ବେଳ ଠାରୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କୋଉଠି ଅବହେଳା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରେ କୋଉଠି ଅବହେଳା ଗାମୁଛା ଫୁଲମାଳ ପଇସା ଦେବାର ଅବହେଳା ଆରେ ଖାଉଛ ତ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସାର ଦେଲେନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବେହର କହିଲେନି ଯାହାର ଖାଇ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ସବୁ ତ ଅଛି ଖଟିବାରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ନ ଖଟିଲେ ଲାଭ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦୁମଣି କହିଲେ ପ୍ରଚାରୀ ଦେବରେ ମୈଥିଳୀ ସୀତା ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଛୁ ଭରତ ଦେଇ ଭରତକୁ ମତେ ଦାନ କରି ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବୁ লক্ষণ চালিগলে পৌঁছিগল পণ্যবতীর পাখে তো আমি তো বহুত কিছু গ্রহণ কথা রাবণ নেইছি সীতাকে না সীতা নেইছি রাবণকে গোটাই ঠাকুর পালা 4 ঘন্টার পালা সীতা নেইছি রাবণকে 4 ঘন্টার পালা কিন্তু মোর লক্ষ্যটা আছে অলগা যাটা পুরাণ দଉଛି রাবণ আসিলা কেମିତି ସାରା ଆସିଲା তারা বহি জাতি বেশ এ রাবণ আসিয়া হইয়াগে রাবণ আসিগলা সীতা জানিদেলে তিনি গালକୁ ଲିଭେଇଲେ ରାବଣ ରକ୍ଷାରେ ଗଲେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଲେପଟେ ମଉସା କଣ ହେଇଛି ମାୟା ମୃଗକୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ପର୍ଣ୍ଣକୁଟି ଦେଖିଲେ ସୀତା ଡାକିଲେ ରାମ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୀତା ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି ରାମ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 2 ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି 2 ଭାଇ ଏତିକି ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁହାଳରେ କିଏ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍वेषण କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ এই ଥଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟାକ ପର ଦିଟାକ ଡେଣା ଅଛି ରକ୍ତ ଶ୍ରାବ ହଉଛି ଚଢ଼େଇର କେବଳ ରାମ 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 ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାମ ରାମ କୋଉ ରାମକୁ ଖୋଜୁଛ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ ତୁମ ହିସାବରେ କଣ ହେବେ
ପୁଅ ହିସାବରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦଶରଥ ବଳକୁ ଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସେଦିନ ଚଢ଼େଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଗଲା କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ରାମକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ରାମ ହଉଛି ମୁଁ ନା ବାପା ଏ ତ ରାମ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କାହିଁକି ମିଳୁଛ ତମ ନୟନରେ ଅବାରିତ ନେଶରେ ଅସୁଧାର କହିଦେବି କାହିଁକି ବହୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ବହୁ କଷଣ ପଡ଼ିଛି ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀରାଜ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ରାମ କହିବାକୁ କେବଳ ଚଢ଼େଇ କରିଛି ରାମାୟଣକୁ ଜଟା ଆଉ କିଏ କହିଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣି ବାପା ମା ସେରେ ଚଢ଼େଇ କହିଲା କହିଲା କାହିଁ କରୁଛ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତୃ ଦେଶରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଛି ମୋ ବୋହୂକୁ କିଏ ନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଦିନ କହିଲା କିଏ ଜଟାଇ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଛାମୁଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାଘବ ବିଳାସ କବି ହେଲା ଯଦୁମଣି ସାହି ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପରିଚୟ ଦଉଛି ପରିଚୟ ଦଉଛି କିଏ ଚଢ଼େଇ ପରିଚୟ କଣ କହିଲା ରାମର ଯଦୁମଣି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦରେ କେତେଟା ରାମ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତି କବିଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚାତୁରୀ କବିଙ୍କର ମଗଜର କେତେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କେତେ ରସାଳ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଲାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କର ନୈତିକ ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି କବି ଯଦୁମଣି କହିଲେ ରାମର ଉର୍ଦ୍ଧେ ରାମ ରାମ ଶୋକେ କେତେଟା ରାମର ଉର୍ଦ୍ଧେ ରାମ ରାମ ଶୋକେ ରାମର ଉର୍ଦ୍ଧେ ରାମ ରାମ ଶୋକେ ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁନା
ସାହିତ୍ୟରେ 60 ନମ୍ବର କମ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଶୁଣୁ ନା ଆଜିକାଲି ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ମାୟାରେ ବାୟା ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗାଁ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଆଗରେ ରଙ୍ଗ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତା ନଡ଼ା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତା ନଡ଼ା ନୁହଁ ଆଗଟା ସୁନ୍ଦର ପଛରେ ବର୍ତ୍ତା ନଡ଼ା ତାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ବାପା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ମାଇଲେ ବାପା ମା ଖାଲି ସଂସାର ବଡ କିଏ ଅଛି ବଡ କିଏ ମାଉସୀ ମଉସା କବି କହିଲେନି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସବୁର ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଇଏ ବୋଲି ମାରିବ ହେ ଜଗତୀ ବାପା ଜନ୍ମ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଲଗେଇ ଯାଇଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମ ବାପା ମା ସିଡ଼ି ଗଲେ ନା ନାହିଁ ପୁଅକୁ ମା ଗୋଟେ ଧାନ କୋଟି ନାଗର କଲା ହେଲେ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଧରି ବାପା ମା ନିଷ୍ପେଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କିଏ ବାପା ନା ନାହିଁ ଅଟନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଯେତିକି ଭାଇ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛ ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂଜ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଜମା ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କହିଲେ ଅଟନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ହଉଛି ଗୁରୁ ପୂଜା ହବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ହେଲେ ବାପା ମା କିଏ ବାପା ମା କିଏ କବି କହିଲେ ଅଟନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ସିଏ ଗୁରୁ ହେଲେ ବାପା ହେଲେ ପରମ ଗୁରୁ ହେଲେ ପରମ ଗୁରୁ ପରମ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ଘେନି ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଆକାଶଠୁ ବଡ ପିତା ଆକାଶଠୁ ବଡ ହଉଛି ବାପା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ ହଉଛି ମା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯୋଉ ପୁଅ ଯେତେ କଥା ବୁଝିଲା କିଛି ହବନି ଆମେ ଯାଉଛେ ମୁଁ ଏପଟେ କଥା ରହିବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିଲା କଥା ନା ରାମର ଉର୍ଦ୍ଧେକେ ରାମ ରାମ ସୋକେ ରାମ ବୋଲେ ଦେବା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରାମ 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 କହି ଶୋକ ଅଧୀର ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳିତା ହେଇ କିଏ ଯାଉଛି ନା ବିଣା ଗୁଣା ଜିଣା ନେତ୍ର ସୁରେ କୁଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ବିଣାର ଗୁଣାକୁ ଜିଣି ପାରେ ମାସିକା ବିଣା ଗୁଣା ଜିଣା ନେତ୍ର ସୁର କୁଣ୍ଡା ଘରେ ଘରେ ଦେଖି ତୁରିତ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିଲା କିଏ ଦେଖିଲା ଜଟାକୁ ଦେଖିଲା ମନରେ ବିଚାରେ ବିପଦି ତନୁଜ ଜଟାକୁ ଦେଖିଲା ରାମା ରାମା ଏହି ଅନ୍ୟ କେ ନୁହେଁ ରାମା ବୋଲତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମା 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 ଏଇ ପୁଣି ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରାମା ବ୍ୟାକର ଶିଷ୍ଟରେ ଇଏ ରାମା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରାମା ବୋଲତେ ରାମ ମରଣୀ
ମିଛ କହୁଛି ଏ ଚଢେଇ ବିଶ୍ରାମାନନ୍ଦନ ଜଣେ ଋଷିକୁ କେଉଁ ଚୋରି କରେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ବାପା ଯଦି ହେଡମାଷ୍ଟର ବାପା ଯଦି ଠିକ କାମ କରିଛି ମୋର କେବେ ସାଥି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ ଇତିହାସ ଦେବେ ମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ରମା ଏଡ ବଡ ଋଷି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାବଣ ଜଟାଏ ଭାତ ଚଢେଇ ମିଛ କହୁଛି चढ़े हाथ आर पदे जन्म
ତେଣୁ ସାର୍ ମୃତ୍ୟୁଟା ମିଥ୍ୟା ଜନ୍ମଟା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସେତିକି ନୁହଁ ମହାଭାରତ କଥା ମହାଭାରତ କଥା କରିକି ସତ୍ୟ ଟିକେ କହି ଆଜି କଥାବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ
आज शुभस्मिता 16 वार्षिक उत्सव गायक महोदय साहित्य चर्चा मुग्ध हो भरमल तुषार महांती 101 टका पहुंचती आशा करे गायकर जो साहित्य चर्चा बहुत चित्ताकर्षक एवं मनमुग्धक रही अच्छी तुषार मनस्कामना पूर्ण हेले आर वर्ष आमर जो पूर्व अनुष्ठान एक राति पालार उत्सव आयोजन करेंगे आशा करे जो चंपू गाँव चंपुरे किशोर चंपुरे 8 ताली रिपोर्टा चंपुटा टी सारे आशा करे वर्तमान सहित कलाकार मान उत्साहित करे प्रभु दशावतार प्रभु सत्यनारायण जगन्नाथ महाप्रभु तुषार बाबू सुरस्मितार पंडित समस्त गुणीग्राही व्यक्ति पंडित सज्जन मान साधु सन्त मान प्रभु सत्यनारायण सर्वस्वी ग्राम चलापथ विषय सर्वे रामायण जने मना सारे जन्मता मौसा आज विचार करला सतटा अच्छा कथा को सही ये संसार सत्य मौसा मिछ हो गला मृत्यु आहा जन्म हो गला मिछ शादी के न रामायण युद्ध रे केहि बोलेनी कि चढ़े के मरि छि पूर्व
सर केते दिन है 17 दिन बेले 18 दिन कहउछे सब 18 गीता देखे 18 पढ़ो महाभारत 18 ए युद्ध होला 18 सैन्य युद्ध बेले केते 18 19 हां 18 19 युद्ध करे सब 18 मात्र 10 जन बंचिले ना नहीं आ सब बोले आमे देखि जे सर सुनि जे पुराण देखु जे पढु जे टीवी रे देखि छी बोलछन्ती हां कोइ अरे महाभारत रे महाभारत युद्ध रे मा जणे केई मरे महाभारत युद्ध रे कोसा जणे केई मरे के 100 भाई एते मजा केमिति गोलारे बाडे बाडे हैं हां रक्त न देइलो अरे भीम बाडे बाडे मारिछि भीम मारिछि अर्जुन मारिछि किंतु जणे की मरे सुदर्शन चक्र रे काटिले महाभारत युद्ध रे जणे केई मरिनी एले युद्ध परे जणे मरिबो मरिबो हउछि समय पर्यवश्यमा माटी भिरे आपण माने देखिछन्ते रामे पांडव कौरव युद्ध होला केते केते गच्छु 18 21 सन माने किंतु ना जणे पुओ महाभारत युद्ध परे मरिबो मरिबो होछि किंतु मरिनी से किए पितामह भीष्म अर्जुन को सरस्वती स्मृति ना नहीं ओए कहीं ये कथा कहले महाभारत युद्धटा सरिले जड़े राजा राजा मध्य किछि हम राजा सेदिन हस्तिना राज सिंहासन रे बसिबे पांडुनंदन धर्मनंदन युधिष्ठिर बसिबे अनेक दिन परे कुंती आत्म अवसर रे परिभाषा आही निज आसन बसिछन्ति ताकुचन्ति हे विधाता जाहो एते दिन पर मो कोना के सुख कारण हेइ आजे मो राजमातार सौभाग्य अर्जन करे एते कुंती खुशी रे भाबी मा आनंदित आइ छन्ति अनुज सम भाई माने भीम अर्जुन नकुल सहदेव राजकीय पोशाक रे पिंदी निज निज आसन रे बसुछन्ति जाहो आज हमें मंत्री हो हम भाई युधिष्ठिर हमें सम्राट हम सब सुख महर्षि गार्गाचार्य सात समुद्र जल पवित्र जल को धरी ठिया छन्ति युधिष्ठिर अभिषेक करे राज्याभिषेक करे ना नहीं हेले कन्हई पई गाई गले कन्हई रो देखा जे सम्राट हेले महाकुंती हेले राजमाता अनुज माने हेले मंत्री सेई धर्मानंदन युधिष्ठिर दर देखा समय विलंबित हो जाउछि मां राजमाता हगार जो अभिष्टा थिला मां कुंती कर धीरे धीरे बढ़ि आ सही पाले कुंती गार्गाचार्य भगवान कृष्ण का पथरे पहुंच नहीं कृष्ण नहीं मां तू तो नाटुआटा मां तू तो नाटुआटा आउना सब जानि छु कोन मु जानि बा किछि ते जानि हे कृष्ण जदि सम्राट न होते युधिष्ठिर मो राजमाता हाई परबे सुख के पाई परबो पिला के सुख पाई परबे पाइलेनी हाथ देला मा हाथ जोड़िला कुंती हां हे कृष्ण जा एके मने के नहीं आस मो को युधिष्ठिर के मने के नहीं आस हां कृष्ण के स्मित हसी दले कसे ही दले कृष्ण बरा करिले का
ବସିଛି ମନ ମାରି ଦେଇକି ତଳକୁ ମୁଖ ପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ କଣେଇକି ଚାହିଁଦେଲେ କଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଚମ୍ପଳ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଉ ବିଗତ ହେଇଯାଇଥିବା ଗାୟକ ରତ୍ନ ପୁରେ ସାହୁ ମହୋଦୟ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କରି ଧାରା ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଟିକେ ମହତ୍ଵ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ସିଏ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଟିକେ ସକାଳି ହବ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ କେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ଛାନ୍ଦ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହିରେ ରସ ଅନୁପ୍ରାସକ ସାହିତ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି କୋଟି କୋଟି କାମ ପ୍ରାୟ ଅଭିରାମ କନେ ମହାକାର ପୁଣ୍ୟ Oh,
ପିନା ମରିଯିବୁ କାଏ କତ ପର ପର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଡ ବୁଦ୍ଧିଆ କଣ ଆଉ କହିବିନି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କଣ ଯାହା ବୋଲିବ ସବୁ ପରର ବୋଲିବ ଆରେ ବଡର ମାନେ ଜୟଦେବ ବୋଲିଲେ ଜୟଦେବ କହିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ନିଜର କଣ ଗୋଟେ ମିଲର କବି ମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠ ନ କରିବ ଆମେ କାହା କରିବା ପରର ହେଲା ପରର ଗାଈ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗାୟକ ପର ବୁଦ୍ଧିଆ ଆରେ ବସ ଦିନେ ମିଲର ଦଶ ନାଇଁକି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମକର କୁଣ୍ଡଳ ପାଟ ପିଟା କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ସଦାଶ୍ରମର ଆଦର୍ଶଟା ମିଶ୍ରିତ କୁଙ୍କିବାକୁ ଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିରସ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରସ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ପତଳ ନ ଟିକେ ଯିବା ନୂଆ ନଟ ନଟ ପଟାରେ ମୁକୁଟା ହେ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ଏ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ସୁଖ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ହେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନା ସେଟା କୋଉଠି କଣ ଲାଗିବ ନା କ୍ଷମା କବାଟା ଲାଗିବନି ଖାଲି ହଉ ହଉ ବୋଲେ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ବିରାଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ କେଶବ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟା ବିରସ ହବନି ଚାହିଁଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ବଡ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ହସ୍ତିନା ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ କେଶବ କହିଲେ କେଶବ ସଖା ମୁଁ ହେବି ହସ୍ତିନା ରାଜ ସିଂହାସନର ସମ୍ରାଟ ରାଜା କେତେବେଳେ ସଭା ପାଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ସଭା ପାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅମାବାସ୍ୟାର ଅମା ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୁନ୍ଦର ଦିନର ତୃପ୍ତି କାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ରାତ୍ରିର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ଦିନର ତୃପ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମଟା କାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ରାଜା କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ସେଦିନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାନ୍ଦ ଗାଇଲ କପିଳ କବି ସମ୍ରାଟ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ନିଅ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ରାଟ ଗାଇছে
ପଚାରି ପଚାର ଭାଇ ରାଗଟା ହଉଛି କନ୍ନଡ଼ା ରାଗଟା କନ୍ନଡ଼ା ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିନି ତ ଅନେକ ତ ରାଗ ଲାଗିନି ବୋଲା ହେଲା ଗୋଟେ କନ୍ନଡ଼ା ରାଗ ସେପଟ